A day in my life guys as a taga-isla nga nagpuyo diri sa 5 na katuig, and we always start our day guys by reading the word of God and praying, giving thanks and worship to Jesus alone. Balog yun ko nga dagang yung makarelate na ako ani kay kapag mata nato sa buntag mao gyud dayon ni ang una natong buhaton kay magpakaon dayon ta sa atong baboy. Ana yun na pag magbuhi tag baboy, mahimo na gyud na siyang part sa atong adlaw-adlaw nga lifestyle. Unya kaniday ako ang baboy mga higala kay future mother pig dai ni siya, ato ni siyang bigalon kay nindot man ni siya og grasa. Ako guni siyang gipili para pasanayon ba kay puhon gi-bless ta sa Ginoo makatukod ta og gamay nga pigay. Ug naa po tay mga seedlings diri sa talong mga higala kay nindot man guning naagod tay mga tanom nga mga gulay diri sa palibot kay pagka ganahan ta anytime ganahan ta mo ka og gulay na agud tay mga tanom nga makuha nato dayon. Mao pay nakalami gyud diri sa amo ang lugar dapit mga higala kay may pagka farmland paguni siya na may daghan diri mga tanom na mga lubi, kapayas, napoy nangka, bayabas ug uban pa mga higala. Kay hilig sa jud kaayo manano mga akong ugangan mga higala. Pay usap pod sa mga routine jud nako kada buntag magpakaon gyud ko aning ako ang mga isda kay mga stress reliever man nako sila. Mga almost mga 2 years kapin or 4 years na nina akong gibuhi ni mga isda. Mao nang nahimo na pud yun siyang silang part sa ako ang lifestyle mga higala. Kada buntag pag human ako sa akong ubang mga gimbuhaton while magkaon kog pamahaw usahay maglantaw-lantaw ako ani nila. Ang mga fish keeper diya kabalo ko kamoy makarelate na ko ani nga magsigig tutok ani ilahang fish tank. Kay sukad pag yun sa kuang pagkaulitaw sa una, napako sa tanhay nagpuyo, hilig nagugay kog buhi og mga isda. Unya after ta mamahaw mga higala, mauna ni siya ang time nga mag-scroll na ta sa social media. Kay ang ato manggong negosyo kay by Ansel manggod ta mga higala, mao nang magngita tag mga motor nga mga pwede nato pang mabaligya ug atong mapalit mga higala. Pero kasagaran jud mga higala ang atong mga motor nga mga baligya naka-base jud ni siya dito sa Negros kay mas dako man gud ang market dito mga higala. Unya kay taga-Tanhay man sad ko sa akong pagkaulitaw mao nang mas advantage jud nako nga magbaligya dito. Unya base na nangita ninyo diag mga sakyanan mga higala kontak day ko ninyo kay na bless pud ta nga amigo nato ang tag-iya sa Just Cat Car Trading. O nang pwede tamong ma-refer dito kay usap ko sa iyahang mga agent. Located na siya sa Tanhay gihapon mga higala. Ug usa sa jud sa atong mga gimbuhaton usahay mga higala kay dili man gid kanunay nang maglimpyo tag sakyanan. Pero kaong adlaw ako lang yun siyang gilimpyuhan kay perti na sa jud niyang hugawa. Kunya kani nga sakyanan mga higala usa sa jud ni siya sa mga napundar namo diri sa isla namong duha sa akong asawa. Mo 4 years na day mi nga kasal sa akong asawa mga higala. Gikasal mi diri ag sa September 2022 atol gyud kato sa pandemic mga higala. Ug usa sa gyud sa mga butang nga giganahan ako diri sa isla kay walay traffic, walay pollution, okay ra pud ang mga tawo. Naay ginagmay nga mga marites pero okay ra na kay mga CCTV man na sila. Mao man na sila tigbantay sa palibot, maubitang walay krimen diri mga higala kay kung naay mga kriminal nga mutago diri kit-an dayon sa mga CCTV nato diri sa isla. Ug mao kadto ko ang buntag karong adlaw mga higala. God bless sa inyong tibok adlaw ug sa ako usab ang Ginoo magauban kanatong tanan ug magapanalangin kanato nining adlaw nga Miyerkules. May God bless us all. Padayon ta sa panisikay-sikay karong adlaw. God bless. I love you all akong mga higala.